ଚାରିଦିନର ଅଚଳାବସ୍ଥା ପରେ ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସହରର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବାହାରିଥିବା 48 ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନରେ ବିଳମ୍ବ କରାଯିବା ସହ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ଏନ୍ଏସିରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କାଉନ୍ସିଲର। कृपासिंधु स्वाई कार्यनिर्वाही अधिकारी कविसूର୍ଯ୍यनगर म्यूनिसिपालिटी समस्या जो टेंडर कार्यादेश नहीं उपजिला सेमती किसी समस्या ही नाला टेंडर जेहेतु आम गुड़ाए प्रोजेक्ट बाहर करूँ टेंडर सब उन्नतिमूलक कार्यादेश ठीक समय समस्त को निश्चित भाव दिज्व से कौन सेमती कौन चाप कौन प्रकार नाला से किसी से समय अवधि को लेकर किसी द्वंद्व उपजिला से किसी आवेदनकारी देते दरखास्त जे आमको उपयुक्त समय न मिल पाए पाइले बोली कि सठिक समय जो टाइम ड्यूरेशन थाए से आम टेंडर प्रक्रिया दि जाता बर्तमान कौन द्वंद्व नहीं समस्त कार्यादेश उन्नतिमूलक कार्य कौन अटकबनी आम यथाशीघ्र कार्यादेश दे सहर विकास रे आम निश्चित भाव आगे जी कौन जगह कौन प्रकार करेस्पंडेंस चिठी कि से सब किसी नुहे से सब भ्रांत धारणा समस्ते से हायर अथॉरिटी पाखक गले किसी असुविधा नहीं यहाँ समस्त स्वाधीनता अच्छी जी भी जापर सार मुझे भेटिक आसिले कौन जगह कौन अप्रीतिकर कि असुविधा कि कौन चाप किसी नाला आम कार्य निश्चित भाव संपादन करदेबू जहाँ आमर टेंडर रे आम फ्लोटिंग करूँ से कार्य से आज आरंभ करेंगे आमर बहुत दुई बड़ बड़ प्रोजेक्ट भी आम पठेचु माननीय विधायक रेकमेंडेशन भी से गवर्नमेंट से लगी अन्य गुड़ाए प्रोजेक्ट जमी मल्टीपर्पज हॉल ठू आरंभ कर स्टाडियम ठू आरंभ कर रास्ता प्रशस्तीकरण तापर कल्याण मंडप एमती गुड़ाए प्रोजेक्ट आम देचु से आप्रुवाल होसला से कम गुड़िक भी वर्तमान फ्लोटिंग होता कम सह से कम गुड़िक भी आम एक्जिक्यूट करदेबू रविवार संध्या नाला रविवार बोली सेमती किसी ना आम तो जो सफाई कार्य कौन प्रकार अटकिया कथा नुह परिमल कम जेहेतु से कौन लोक भी ताला चाबिटा आम ठीक समय पाइलुनि तो आम खाली तालाटा चेंज करदेलु फल शुक्रवार ठारू कार्यालय ताला बंद रहिबा सह सहर सारा सफाई कार्यक्रम बंद करा जायथिला। दीर्घ 3 दिन धरी कार्यालय ताला झुलिबा पर रविवार अपराह्न अचानक कार्यनिर्वाही अधिकारी पहुंची पुलिस सहायतार एनएसी कार्यालय फाटकर ताला भांगी घटना को नहीं प्रशासनिक स्तर में आलोचना पर आज कार्यालय पुरुषोत्तमपुर एसडीपीओ कविसूର୍ଯ୍यनगर भारप्राप्त थाना अधिकारी और कविसूର୍ଯ୍यनगर विधायक पहुंची समस्त दिग उपरे आलोचना करा जाई काउंसिलर मानक दाबी पूरण सह सहरर उन्नतीकरण लगी बाहरी टेंडर कार्यादेश बंटन लगी प्रतिश्रुति दि जाइथिला। मनोरंजन महापात्र एक्स चेयरमैन म्युनिसिपालिटी बर्तमान काउंसिलर वार्ड नंबर 2 देखु कविसूର୍ଯ୍यनगर सहर विकास पाई रास्ता घाट नाड़ नर्दमा आलुओ परिमल परिष्कार परिच्छन्न पाई सहरवासी भोट दे आमको निर्वाचित करी एठी गोटे काउंसिल तैयारी कर ये गोटे ऑटोनॉमस बॉडी से अनुसार काउंसिल प्रस्ताव अनुसार काउंसिल रे पारित होइथिबा एजेंडा अनुसार कार्यनिर्वाही अधिकारी टेंडर बाहर कले टेंडर प्रक्रिया सरिला 2-4 ठारू आज पर्यंत कार्यनिर्वाही अधिकारी जो टेंडर पकई कॉन्ट्राक्टर मानक कार्यादेश न देवारु आम जाना पाइलु जे सहर विकास रे बाधा सृष्टि होछि बारंबार एग्जीक्यूशन सहित आमर ये विषय नहीं आलोचना होते कौन फलप्रद न जिलापाल पीडी एसपी समस्त जनकरी आम 7 दिन टाइम नहीं 30 तारीख 30/4 रु 7/5 मन टाइम नेलु तापर आमर धारणा आम एनएस सुखोल सभा गणतंत्र परिषद धारणा नहीं
ଧାରଣା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କାଉନସିଲର ଆସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ସହରର ବିକାଶରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଆଜି ଧାରଣା ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତାଲା ଆମେ ପକାଇ ନଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା। ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ ତାଲା ପକାଇକିରି ତା ଘରେ ସେ ଥିଲା। ଚାବି ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ତାଲା ଆମେ ପକାଇ ନଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ ଅଫିସ୍ ରବିବାରେ ତାଙ୍କେ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମର କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା କର୍ମଚାରୀ କହେ ଛୁଟି ଦିନରେ କାହିଁକି ତୁମେ ଆସିଥିଲ, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲ ତାଲା, ତାଲା କିଏ ପକାଇଥିଲା, ତାଲା ତ ଆମେ ପକାଇ ନଥିଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଗତ ସରକାରର ସମୟରେ ବାହାରିଥିବା ଟେଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ହେଇନାହିଁ। ସେଠି ୱାର୍କର ଦିଆହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାମ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏଠୁ କାମ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବିଧାୟକ ଚାପ ପକାଇକରି କାମ ଟେଣ୍ଡର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ୱାର୍କର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାମକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବା ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ବିକାଶ ବାଟେ ଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା ନ କରିବୁ? ଅଫିସର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହେବ, ରାସ୍ତାରୋକ। ଫଳରେ କାଉନସିଲରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିବା ସହ ସହର ସଫେଇ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାରେ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ସହର ଉନ୍ନତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାମରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିତ୍ତି ନଥିଲା, ଏଥି କୌଣସି ବିଷୟ ହିଁ ନଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି 48ଟା ଟେଣ୍ଡର ବାହାର କରିଥିଲୁ, ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଥିଲୁ ନା କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିଥିଲୁ? ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ଓପେନ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନାହିଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବା। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ କଥା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତେଣୁକରି କମିଶନର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚାଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାର। ତ ୟାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ନା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟେଣ୍ଡର ପକାଏ। ଯଦି ଏତେ ଏମାନଙ୍କର ଦରଦ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବା କମିଶନର ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ପେଭର୍ସ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏମିତି ଏଠି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ବାକି ସାଧାରଣ ଜନତା କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହା ଘର ଆଗରେ ପେଭର୍ସ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି କ'ଣ କମିଶନରରେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଭଲ ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ କି? ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବ ତା ଘର ଆଗରେ ପେଭର୍ସ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିବ ତାର ମଦ ଭାଟିକି ପେଭର୍ସ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା କ'ଣ କମିଶନର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହା ପଇସା? ଇଏ ସରକାର ପଇସାକୁ ତୁମେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା, ଏ କଥା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତଦନ୍ତ ହେବ। ମୁଁ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଇନକ୍ୱାରି ପକାଇଥିଲି, ଆସନ୍ତା ସେସନ୍ରେ ମୁଁ ତା କଥା ସେ କଥା ଉଠେଇବି। ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଫଳ କ'ଣ ଆସିଛି, ୟା ସହିତ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେବାଟା କ'ଣ ଖରାପ କି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାୟାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ ଏ କଥା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି।
ये जो बसस्टाण्डटा होती ये बसस्टाण्ड उद्घाटन किए करथिला बीजेडी सरकार करथिला ना बीजेपी सरकार करथिला जदि बा गोटे बसस्टाण्ड होची तापई जीवाकू रास्तार आवश्यकता अच्छी ना नहीं तापई टॉयलेटर आवश्यकता अच्छी ना नहीं सेठी ना काउ केचर अच्छी ना गाड़ी जापर ना गाड़ी आसीपर ना सेठी जो जात्रीटा रहिबो ना से तार टॉयलेटर जदि व्यवस्था नथे से कोठी जीव आपण जोटा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट गोटे बसस्टाण्डर ताहा नाही मु तो 2 वर्ष है तुमको कौन यार टेंडर बाहर कर या पछरे कौन कारण अच्छी आपण कहीं टेंडर बाहर करना से बसस्टाण्ड कहीं चालू होनी तेणु मोटामोटी लोकों को बायस करने ये सब चली मु कमिशनर म्युनिसिपालिटी समस्त जनसाधारण को गुरुजन मान को अनुरोध करुच्ची एमती दलाल कर लोक मान कथा को बिल्कुल विश्वास करूँ ना आपण आखिरे देखूँ एवं जहाँ सत्य ताको ग्रहण करूँ ये केवल चोरी करिवार गोटे प्रक्रिया आपण मैंने जानिथिबे म्युनिसिपालिटी रे सफे काम होनी मु 2 वर्ष है अहर लगी कोठ ना कोठी गुंडा नीति दादागिरी करी काम करने को चाहते 3 दिन है से प्रकार काम चली आपण देखंतु 85 जन लोक काम कर लोक करोटी आ अंचलवासी निजे प्रथमे दांड को आसी देखंतु निज साई की देखंतु साईटा परिष्कार अच्छी ना नहीं 85 जन कर अर्थ पाखापाखि म्युनिसिपालिटी प्रति मासरे 15 लाख खर्च होची सफेई पाई तो या पछरे किए अच्छी से किए भागीदारी अच्छा मात्र तो 40 लोक काम करुँच 50 लोक पैसा नौ किए तेणु ये जो सिंडिकेट चली निश्चित भाव आशा रखते ये सिंडिकेट भांग एवं आगामी दिन में जहाँ भी हम भल हम लोक मैंने आमको सेवा कर दायित्व दे 5 वर्ष दायित्व देते भरोसा रखु विश्वास रखु 5 वर्ष भितर सब काम हम कहूँ जे विधानसभा विधायक मिछ तथ्य रखी रोड वार्डिंग आपण प्रमाणित करूँ कौन मिछ तथ्य रखी जिते बड़े मोर वक्तव्य रखी से कही 52 जनर रेजिस्ट्रेशन होती से मिछ ताहले आपण मैंने जहाँ शास्ति देवे मु राजी अच्छी किंतु लोकों को भ्रमित करने मिछ तथ्य प्रकाश करवा सोशल मीडिया मिछ तथ्य लेखिबा ये कोट ना कोठी साधारण जनता प्रति अट्टहास सृष्टि होची एवं साधारण जनता प्रति कुठारघात सृष्टि करुँच मु निजे अनुभव करुँच तेणु समस्त जनसाधारण को मोर अनुरोध आपण मैंने जहाँ देखिए से कथा विश्वास करंतु एवं एमती दलाल करी बुलुथिया लोक केवल मिछ कथा कहते आम जो टेंडर बाहर करछु निश्चित काम हम निश्चित विकास हम से प्रक्रिया चली आपण देखंतु गोटे टेंडर फ्लोटिंग 90 दिन भितर काम हवा आवश्यक वर्कआउट देवा आवश्यक जदि 90 दिन हैनी मात्र टेंडर ओपन हार गोटे मसे है एते एते चंचकता कहीं कर चिंता करते व्यस्त हबार कारण कौन ता पछर कारण कौन अच्छी टेंडर तो अन्य जन कंट्राक्टर पकई से व्यस्त हवा कथा आ बीजेडी समय कौन करते से जानी ना तेणु ये हूँ मोदी सरकार ये हूँ मोहन माझी सरकार स्वच्छतार सह हम 2 वर्ष है किसी दाना पानी पाई ना तेणुपरी छटपट होती। धन्यवाद। कवि सूर्यनगर कृष्ण नाहकों रिपोर्ट जिला खबर।